So today webinar is brought to you by Agro-Food Property Webinar, Malaysia Property Corporations, under the topic of step towards smart farming deployments. All right. So my name is Shukri Hanafi bin Hamdan. So I'll be your moderator for today's session. So today's session will be in dual language, Malay and English, depending on the speakers and also the question that going to be asked later. All right, so today we are so lucky to have two experts that are very familiar to these topics and very relevant to this topic. We have first my good friend Mr. Cheng Boon Sang, CEO of Alliance Penyaberhad. How are you, Mr. Cheng? All right. Good. Thank you. Okay. All right. And then next we're gonna have Mr. Navin Sinatambi from MDEC that are gonna join us later. All right. So we're gonna talk about the step towards smart farming. So basically today is more about digitalization of the farming. All right. And we're gonna be exposed to the fundamental and the prerequisite of transforming the farm into a smart farming. All right. Okay. So I just want to inform that today we're gonna have, in case you have any questions, you can use the question box to write your questions, or you can also use the comment box. I'll try my best to convey the questions to the speakers at the right time. And in case the question is similar, so I'll try my best to cluster it, to cluster it together. So I'm gonna ask the speaker at one go. And the copy of the slides can be accessed through www.wayup.my/agro_food after this webinar. Not to worry, because we're gonna share the link at the chat box throughout this webinar. So any feedback and suggestion are most welcome throughout this webinar. All right. So today's session will last, we will go for 1 hour, one hour to 1.5 hours. All right, depending on the question and answer. And before we start to the first session, before I pass it to Mr. Cheng, let me introduce a little bit about Mr. Cheng Boon Sang. Mr. Cheng is having a 25 years working experience and with various such companies ranging from MNC, limited liability companies, and also SMEs. So he had gives sufficient experience in the know-how of a company of all sizes. Mr. Cheng is currently leading a team of talent in servicing as a solution developer, Industry 4.0 related technologies. So he's also involved in CSR activities such as guiding and helping companies to embark on their Industry 4.0 journey. Yeah, so in case you are interested on pursuing the Industry 4.0, Mr. Cheng Boon Sang is the right person for you to contact. All right. So Mr. Cheng is appointed by MIPI and MPC to set up the technology center in northern region of West Malaysia, thus giving way to the creation of Alliance Industry 4.0 Technology Center, which is dedicated to exhibit the latest I 4.0 technologies and provide relevant consultancy and training for fellow industry players. So Mr. Cheng is also a certified HRDF trainer. Therefore, he had experienced guide conducting trainings for industry players that require professional training in I 4.0. His passion in I 4.0 has turned him into Industry 4.0 evangelist, and he will only continue to strive to improve, stay ahead of the curve. Right. So that is Mr. Cheng. Even though when we have a coffee, when we talk, I think the topic of Industry 4.0 is always in his heart. All right. So without further ado, I'll pass the session to Mr. Cheng. Mr. Cheng, you have about half an hour to share your slides and your approach to the participants. All right. So you are free to speak either in English or in Malay. All right. So to you, Mr. Cheng. All right. Thank you. Thank you, Mr. Sukri. Okay. Feel free to interrupt me if you detect any anomaly, like the connection problem, noise, and other thing as well. Or the thing worrying me the most is when the slide not moving. This is a more scary part. I do have one experience.
sharing for about 20 minutes, but anyway, it's already reached supposed to reach the slide 15, but somehow it stay at slide number 1, and nobody tell me, So I happily Okay. sharing for 20 minutes with the same slide, but my screenshot is slide number 20. So you got to let me know in case you see that there's some slide, no, it stay too long, right? So yeah, Shukri, let me share slide, Okay. All yeah, right. okay, so I will switch to the no the slide mode to the no the okay in the second third slide you can see that the thing switching. Yeah, the slide is good. Switching well. Okay, switching, all right, good, yeah, all You right, may thank proceed. you. Yeah. Thank you. Later on, in case the connection not very good, I may off my camera just in case lah, all right, Okay. As long as okay, you so don't yeah, off your voice, I'm okay. the voice still okay? Yeah. Okay, All right. right. Okay. Let me know if detect anything. All Okay, right. so good morning to all. Yeah. So truly, I feel very honored. Yeah, to be able to come here and to share and to discuss lah concerning smart farming, concerning digital farming, and there is a lot of things to learn. So whenever we come to the that to share in the webinar or seminar we always come with the attitude of learning because there's a lot of things out there we still need to learn from the friends here so I know that among the audience there are many experienced growers and the farmers so yeah there are a lot of things I need to learn from you, and basically we are a technology company and we are not growers so we are not agronomists kami technology company lah, jadi ada banyak tu perkara kan tentang farming, tentang tu agriculture perlu kami learn dari saudara-saudari sekalian so feel free to share also, feel free to bincang lah jadi we come here not as a trainer or not as a teacher, kami memang sebagai pelajar lah so we are just humble myself to learn so my name is Cheng, as mentioned by saudara Shukri lah so I serve in a company called Alliance, and this is our tagline so wherever we go we would like to turn industry 4 into reality lah so ini kami punya tu vision lah. Imagine sebagai the most reliable industry for consultation, consultancy dan juga solution provider lah for manufacturing dan juga agricultural industry. Jadi for years we have been serving the manufacturing sector. We help them to do the digitalization. We help them to implement industry 4 lah. Also for many years already lah. So but anyway, I think since 2-3 years ago, we also engaged by the government agency to leverage those digital technologies to be used in the agricultural sector lah. Jadi sudah ingat 2-3 years already so we still learning. So that's about 2-3 years ago as mentioned by saudara Sukri lah. So we were engaged by MITI through the MPC to set up the industry 4 technology center di Batu Kawan. Kalau ada saudara-saudari di kawasan utara, feel free to give me a call and visit us at this technology center. So it launched a few weeks before the lockdown last year. So the purpose of center is to help the industry players to embark on the industry 4.0 lah. Jadi di dalam memang ada technology showcase juga ada training, juga ada sudut perbincangan, coffee corner for us to discuss about industry 4 lah so but anyway very interestingly outside our building we have one farm lab. This is a farm lab so we purposely set up a farm lab itu pun lebih kurang 130 ingat square feet lah so inside this farm lab ini memang satu greenhouse lah jadi kami test kami punya tu digital technology seperti tu sensor, kami test tu sensor di farm lab kami test tu IoT technology di farm lab kami pun test kami punya tu irrigation system, automated fertigation system, semua kami buat testing juga R&D dekat tu farm lab
lagipun sekarang kami pun ada tu apa tu test tu machine vision, itu artificial intelligence lah, supaya boleh detect plant-nya disease kan, atau plant-nya tu dia punya health condition. Jadi ini memang sebagai satu farm lab untuk R&D ya. Jadi kami biasa sebelum kami memasang kami punya tu sistem kan, tu smart farming system untuk klien kami akan buat testing dulu lah dekat tu farm lab. Kami juga test new technology dekat tu farm lab lah ya. Jadi okay, we are already in the era of industry 4.0 lah. Jadi 4.0 sekarang pun satu kata words yang very commonly used di itu seminar, di webinar, di itu apa tu meeting, di kerajaannya meeting, di private sectornya meeting, semua orang talk about industry 4. We are we are already in the industry 4 era. We see this technology causing all those so-called disruption in many sector. Jadi industri 4 punya teknologi memang ada banyak kan, tapi yang terpenting sekali tu macam IoT, macam big data analytic, macam tu robotik, macam tu cloud computing kan. Ini memang very relevant untuk semua sektor lah. Jadi I think until this moment we have seen ini dari itu teknologi mereka buat deployment kan. Jadi kita sudah nampak banyak sektor sudah experience the digital transformation untuk tu consumer dengan home-nya. Kita tengok ada tu macam smart home kan, Lazada kan, atau di barang dekat tu Shopee, itu memang satu digital transformation. Untuk healthcare pun ada kan, macam tu ada orang yang pakai tu macam tu apa tu yang dia pakai macam satu jam tangannya tapi dia pergi jogging kan, dia boleh measure lah dia punya heartbeat, blood pressure, dia punya tu berapa step dia sudah run kan. Itu memang itu transformation dekat tu healthcare sector. Lagipun retail macam saya tadi cakap lah, macam tu Alibaba, Shopee kan. Jadi ada smart home juga. Infrastruktur sekarang pun tenaga tak payah pergi rumah tu saudara-saudari kan, pun ada tu internet, mereka boleh issue itu tenaga punya tu meter reading kan, through the internet lah. Itu pun satu digital transformation kan. Untuk tu security, transportation macam Grab, macam Uber kan, semua dia pakai tu industry formnya tu digital technologies kan. Jadi tu dalam tu kilang pun ada tu smart factory, smart manufacturing kan, semua pakai tu digital technology, lari tu industry 4.0 teknologi. Jadi untuk masa sekarang kan, memang untuk agro atau agricultural sector, kami pun nampak memang sudah ada inisiatif, memang ada tu deployment kan di negara yang lebih advance kan. Kita tengok banyak tu digital technology sudah di-deploy di tu agricultural sector. Jadi di Malaysia, kita punya negara ni pun ada kerajaan, agensi kan, pun sudah ada inisiatif lah. Seperti nanti kita ada saudara Navin, dia akan kongsikan tu inisiatif yang dimulakan oleh tu MDEC. Lagipun macam tu MARDI, macam tu yang tu agensi yang lain juga ada inisiatif dengan tu digital technology sah. Jadi saudara-saudari boleh contact mereka kalau tentang tu grant kah atau yang tu inisiatif mereka, boleh bincang dengan tu government punya agency lah. So the good news is government agency, they are very keen to help farmer or the farming community embark on the digital farming. Mereka memang ada tu satu desire nak help farmers lah kan, grower supaya embark on the digital transformation. Cuma untuk farming community, you need to find out from them. I think later you can contact Mr. Navin also for that. Okay. Along the agro supply chain atau agriculture supply chain atau agri-food supply chain, memang ada banyak peluang untuk buat digitalization. Lari itu production sampai harvest, sampai itu processing, sampai itu storage, sampai itu distribution, sampai itu di kelai runcit, sampai penggunanya tu rumah kan. Yang memang along this chain saya kata tu agro supply chain
memang ada banyak opportunity kita boleh buat digitalization. Dan memang juga ada banyak kebaikan, the benefit lah. So we quickly go through what are the benefit lah. Okay, benefit yang pertama tu dia memang boleh increase farmer punya profitability lah dengan maximizing itu crop-nya productivity sama tu crop-nya yield lah. Nanti kita akan bincang lah macam mana dia boleh maximize tu yield sama tu productivity lah. Lagi dia boleh tambah dia punya nutritional content lah. Jadi crop atau plant is that how good is the plant is depending on how good we feed them lah. Kita kasih dia betul punya tu nutrient, dia akan very nutritious kan. Tapi kita kasih dia tu very poor punya tu nutrient, dia akan jadi poor in their nutritional quality lah. Jadi boleh improve operational effectiveness juga efficiency improvement lah. Jadi along the chain kan kalau kita sudah ada information dari satu stakeholder dengan satu stakeholder, memang ini akan improve to operational efficiency juga operational effectiveness. Lagi satu sekarang tu kira satu challenge lah, kita kata tu climate change, kita kata tu pollution, kita kata tu water scarcity kan, land pollution tu yang tu memang juga yang tu in the past kan ada memang the wrong farming practice atau the wrong agricultural practice kan, macam tanpa terlalu banyak baja atau tu chemical punya tu fertilizer kan, dia memang dia akan causing some damage on the land or the soil and the water kan. Tapi kalau kita pakai tu digital technologies kan, it will definitely help to preserve to environment lah. Lagipun yang ni yang perkara yang agak-agak pressing lah. Labor shortage is a real problem, is a very serious problem at the moment. Jadi digitalization dia akan helpful to address the labor shortage issue. Lagipun food security is another big topic. Jadi sekarang tu world population sudah tambah banyak kan, tapi itu kerana sekarang tu land suitable, land kita kata tu arable land yang suitable untuk agriculture pun sudah kurang kan. Jadi itu soil pollution tu water scarcity, dia akan menyebabkan tu kita punya harvest dikurangkan. Tapi sekarang dengan tu increase the world population, lagipun tu yang tu kita punya productivity pun kira agak diefekkan lah oleh itu environmental punya matter kan. Jadi food security dia akan jadi satu masalah. Tapi dengan proper use of the digital technologies, it is the key lah. A proper use of the digital technologies, dia akan help to address the food security issue lah. Ya, jadi kita akan tengok macam mana tu i4 technology akan melantangkan will bring about digitalization di itu agriculture sector lah. Jadi ini memang satu direction lah. Semasa kita nak buat tu digitalization kan, what we need to happen lah. First, ikut to establish connectivity lah. Connectivity di dalam farm, connectivity di dalam tu process plant, connectivity dengan tu apa tu macam tu logistic company, itu connectivity itu memang satu important factor lah. Lagipun how to use the digital technology to enable flexible automation kan along the agriculture supply chain, itu pun juga satu key lah kan. Lagipun intelligence kita kata tu artificial intelligence kan, how to use the digital technologies to bring intelligence in our agriculture supply chain, the whole chain. This is a key lah. So actually when talk about digitalization along the agriculture supply chain, this is something we want to see it happen from kita kata from farm to plate from farm di dadang sampai tu kita punya tu kita punya tu pinggang kan. How to use industry 4 technologies to bring connectivity, to bring automation, and to bring intelligence along these chains is very important. And as I said, kami
teknologinya company, tapi kami memang bukan farmer, kami memang bukan growers. How to work together with the government agency and how to work together with the saudara-saudari sini kan untuk enable ini very important. So first we would like to see digitization. Lepas itu digitalization. Nah, memang ada satu perbezaan yang besar di antara digitization dengan tu digitalization. Basically digitization dia transition from analog to digital lah kan. Tapi itu digitalization dia memang untuk improve business process lah by leveraging digital technology. Jadi ini memang tak sama lah. Tapi sebelum kita boleh buat digitalization, kita kena buat digitization lah. Ya, jadi along this chain kita nak buat digitization first, lepas itu kita nak buat digitalization. Jadi memang ada banyak opportunity kan. Dia bukan hanya untuk tu yang tu soy base punya tu ladang, tapi untuk aquaculture dia pun relevant untuk tu livestocknya dia pun relevant untuk tu chicken farm, untuk tu cow kan, semua relevant. Dia memang ada banyak opportunity untuk tu digitalization, digitalization dan juga digitalization. Ini memang susah nak pronounce. Ya, jadi untuk tu ladang macam ni kan, dia memang macam ni, sensor very important kan. Jadi tengok ini sensor NPK. Sensor NPK ni dia untuk ukur kita punya tu nutrient level di dalam sama ada tanah atau tu air kan, depending lah. Katakan hydroponic dia memang water based lah, tapi tu biasanya tu soil based dia memang ada tu sensor untuk ukur dia punya nutrient level lah. Juga tu pH very important, pH untuk sensor, pH untuk tanah atau pH untuk tu air pun agak important lah. Lagipun ini dia punya moisture, yang ini yang sensor-sensor yang biasa dipakai lah. Juga tu untuk tu air temperature, air humidity sensor dia pun biasa dipakai lah, light sensor lah. Jadi biasa untuk tu digital farming kan, untuk tahu tu keadaan tu darang kan, sensor dia akan work together with the gateway lah, supaya kita akan tahu dia punya keadaan lah. Jadi ini ada satu simple system lah, how to enable this digital farming lah kan. Jadi kita akan tanam sensor kan dekat dia punya farm kan. Lepas itu kita akan buat satu gateway supaya tu data tu kan dia akan masuk tu komputer. Jadi komputer dia akan monitor lah itu pH level, temperature, NPK, moisture, humidity dekat tu ladang lah kan. Jadi lepas itu ini satu sistem yang biasa kami pasang untuk tu farm lah. Jadi sini dia boleh control lah, katakan dia terlalu kering kan, dia boleh control dia punya water pump kan. Katakan dia sudah detect dia punya NPK tak cukup, dia punya baja, dia fertilizer tak cukup, dia akan control dia punya dosa lah. Tapi ini dia ada, saya tengok banyak ladang atau banyak farm kan, mereka pasang timer lah. Tapi timer tu dia kira fixed time lah. Yang untuk sistem ni dia ada sedikit intelligent kerana dia akan ukur dulu dia tu keadaan di dalam tu ladang kan, sama ada dia terlalu kering, sama ada dia punya tu nutrient tak cukup. Lepas tu dia akan trigger the pump atau start to dosing system lah. Untuk ni dia memang sebagai satu kita kata need based lah. Dia pun kira depending on the keperluan tu ladang lah. Dia macam ni dia memang akan kasih satu volume yang sesuai untuk tu tanah lah, tu air dan juga dan tu fertilizer lah. Jadi untuk sistem ni dia memang dia akan dia tu sensor, dia akan monitor itu soil condition, lepas itu dia akan send signal kepada tu intelligent control system, lepas itu intelligent control system dia akan instruct tu pump atau tu fertilizer tu dosing system kan, dia hantar air kah atau hantar tu baja lah kan, dia tu kita kata tu fertilizer lah. Jadi ini secara automated lah, sama ada kita pasang tu pipingnya sistem atau sekarang tu ada drone lah,
Jadi to automated ini memang boleh mendatangkan satu automation. Nah, automated irrigation system piping atau drone to moist the soil atau add a fertilizer is based on the needs based on the need Jadi nah ini pun kira biasa pun ada nampak lah macam ni nya. Tapi sekarang kita buat dia automated. Dia bukan depending on the time, dan bukan depending on the farmer beyond itu dia punya tu button, tapi memang dia sistem yang control lah. Jadi sekarang kita pun tengok ada banyak tempat kan pun sudah ada deploy drone lah ya. Jadi ini memang satu boleh jadi satu automation lah. Dan lagi satu, the data parameter harvesting data, crop view sama dia punya weather semua kan, kita boleh buat big data analytic lah. Kita akan tahu kan untuk tu apa tu keadaan tu farm lah kan, sesuai atau tak sesuai untuk grow itu crop lah. Jadi yang ni memang projek yang kami sudah ada buat di Kedah, di Perak, juga di Penang lah kan. Ya, jadi kami buat sensor, kami ambil tu data lah di tanah, dari udara kan. Jadi ini vanilla farm kami pun buat dia smart kan, itu juga ada sistem kami buat dia smart dekat tu vertical farming kan. Jadi memang ini dia terlibat satu artificial intelligence. Kami sudah kumpul banyak data. Lepas tu kami buat data analysis lah supaya kan dia tu keadaan dia punya farm akan sentiasa optimum untuk grow dia punya tu crops atau grow punya plant. Jadi kami memang buat tu digital technology dekat tu cloud server IoT lah kan. Jadi yang ni dia punya tu kebaikan dan include dia boleh improve productivity dengan yield, dia boleh reduce manpower, dan jadi dia juga akan optimize lah the usage lah untuk tu energy, water, fertilizer lah. Jadi ini memang satu sistem yang simple tapi dia memang boleh enable a lot of things lah. Lagi satu yang kami tengah yang explore lah, memang sudah di tempat yang lain mereka sudah ada buat di negara yang lebih advance lah. Kita kata soil mapping lah. Soil mapping to determine what type of crops to be plant kan. Jadi sebelum mereka start mereka punya tu farming activity, mereka cek dulu lah sama tu farm itu ladang itu sesuai untuk tanaman apalah kan. Jadi based on the properties of the soil, mereka akan decide lah what type of crop mereka akan plant. Ataupun katakanlah mereka sudah decide kan to plant certain crops kan, mereka akan ukur dulu lah sama ada tu itu kawasan tu kan dia punya tu nutrient level cukup kah, atau dia punya pH betul kah, atau dia tu dia punya tu NPK tu dia memang dalam tu komposisi yang sesuai kah kan. Jadi ini ya kita kata soil mapping lah. Tapi sekarang di Malaysia kami pun ada work together with NTC. Yang ini memang satu alat yang handy-nya kan, portable-nya, tapi dia memang sentiasa connect to the internet. Jadi yang ni dia memang untuk sawah padi lah. Jadi kami ambil portable unit ni kan, kami pi dia ladang lah kan, dia farm kan, ada different corner kami akan prop lah, kita masuk itu sensor, dia ada sensor untuk tanah, dia ada sensor untuk air lah. Jadi kita pergi tu sudut-sudut yang lain kan, di dalam tu ladang tu kami akan prop. Lepas itu yang ni kita akan buat satu map macam ni lah. Lepas itu kan dia akan tunjuk macam ni lah. Jadi kita akan tahu kan dengan serta mata lah, itu kawasan ni dia memang sesuai untuk tanaman apa, atau kalau kawasan ni perlu ditambahkan apa-apa supaya dia sesuai untuk buat tanaman yang tertentu lah. Jadi ini memang satu prototype yang kami tengah buat lah. Sebenarnya sudah siap lah. Jadi kami akan ambil minggu depan kami akan ambil Laila Crane juga tu Kuala Kangsar nak buat tu ukuran lah. Jadi teknologi tu dia memang sudah ada lah. Ya. Lagipun tentang tu yang AI tu untuk machine vision kan, yang ni teknologi pun sudah ada supaya dia boleh nampak dengan secara jelas lah. Automation juga lah, dia boleh detect itu dia punya tu disease, juga dia punya tu pest atau dia tu serangga kan, atau dia punya insect, dia boleh detect sama ada tu itu plant itu sudah mature kah, atau tengok tu sudah ada jangkitan penyakit kah. Itu memang kita kata tu vision lah, itu machine vision, dia pasang tu kamera nya lah.
Jadi tapi ini foto ini saya ambil dari itu luar negaranya, dia memang pakai itu automated picker, kita kata automated harvester. Dia memang pakai itu machine vision, dia boleh cek sama ada tu tomato tu sudah mature kah, sudah masak kah. Lepas itu robotic arm dia akan pergi sana pick the tomato. Tapi di Malaysia ada kerajaan agensi tengah buat tu prototype lah, R&D lah. In Malaysia still R&D stage, tapi untuk tu machine vision nak cek itu crop atau itu plant sudah masak kah atau ada penyakit kah, itu di Malaysia memang sudah ada ya. Jadi tapi tengok tadi kita cakap tu itu digitalization kan, dia memang di dalam tu radang, tapi untuk saudara-saudari yang buat tu macam prosesnya kan, itu food process plant kah atau tu drinks atau jus kan, dia memang ada banyak opportunity juga untuk buat digitalization kan, robotik dalam tu kilang tu kan. Jadi memang ada banyak opportunity lah kan, ya tu macam tu nak buat batching, packing kan, nak ambil tu barang storage dekat tu styro kan, atau tu yang lainnya, dia memang ada banyak automation punya teknologi sudah agak mature untuk tu proses. Jadi saya akan tunjuk lagi satu, itu memang berlaku di dalam proses plannya lah. Jadi ini memang satu kisah benar lah kan. So we were told to design a system for one food process plant supaya boleh buat digitalization lah. Jadi kami masuk, kami tengok banyak opportunity macam ini kan, dia weigher, dia nak weigh dia punya tu apa, dia punya tu bahan makanan atau material. Jadi ini memang boleh buat satu IoT kan, boleh ambil data masuk tu cloud, itu memang boleh kan. Jadi macam tu employee nyatek RFID itu memang satu digital teknologi, ini pun sudah jadi satu opportunity lah kan. Lagipun RFID untuk dia punya tu container kah atau untuk dia punya tu basket kan, untuk tu buat tu dia ada simpan dia punya bahan mentahnya lah, itu memang boleh buat satu traceability. Ini pun kira satu digital transformation. Ataupun untuk tu animal kan, kita boleh buat tu RFID, ini pun sudah ada dia nak monitor tu animal, juga buat tu machine vision supaya tengok tu animal punya tu behavior. Teknologi pun sudah ada lah. Lagipun barcode itu pun biasa lah kan. Lagipun lagi satu contoh lah, ini pun juga kisah benar lah kan, dia nak check dia punya storage kan, dia punya makanan tu bahan mentah tu dia ada simpan dekat dia punya apa tu cold storage lah. Jadi biasa dia perlu dia punya pekerja masuk pergi tengok dia punya suhu betul kan. Jadi kami pun cadang kepada mereka lah supaya buat satu IoT lah kan. Kita masuk itu thermocouple, kita buat satu gateway, lepas itu dia akan buat real time sama remote monitoring on this cold storage lah. Jadi memang ada opportunity yang banyak lah kan. Jadi ini ada contact number, kalau ada apa-apa soalan boleh hubungi saya lah. So I think Shukri, my sharing I will just temporarily stop here lah. So I'll pass the time to you, Shukri. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Cheng. I think that's a very eye-opening presentations by you in regards to the smart farming. Before I pass the sessions to our next panelist, Mr. Naveen, there are a few questions that are being posted for you, Mr. Cheng. All right. The first question, could you explain on the need of small scale or big scale smart farming? Does smart scale is sufficient? I mean, that is questions. Yeah, this is a common question. Okay. Yeah. I would say in the past, dulu when the technology is expensive, when the technology is very very costly, those days we talk about sensor, satu sensor pun berapa ribu ringgit masa itu dia memang not the right time for a small scale farm to go for this kind of smart farming solution. Tapi I think at the moment technology become so much cheaper. Satu sensor pun berapa ratus ringgit saja, satu gateway pun berapa ratus ringgit saja kan. Jadi itu cloud service pun jadi very very low cost. So to answer the question, because now the technology become cheaper kan, jadi memang masa yang sesuai lah untuk embark on the smart farming. Yeah.
Okay, all right. And then another question, Mr. Chang, before we go to the next panel. How much is the cost to start doing this smart farming? I mean, in terms of the percentage of revenue, I mean, in terms of the percentage, how much does it cost and what would be the ROI from your experience? Okay. Well, we have installed, a so-called those system for those farmer for monitoring. It can be as cheap as below 1,000. He Below monitor 1,000. one, yeah, below 1,000. He monitor only one spot. He just want to monitor dia punya tu apa, dia punya tu macam dia punya tu ambient kan, keadaan ambient lah. Juga pun tu macam tu soil kan. Jadi the sensor just a couple of hundred, right? And also the gateway also a couple of hundred, right? Then after that, the rest is just a software, right? So for that kind of project, it can be as cheap as below 1,000, kan? Jadi I think for normally for a greenhouse, we talk about those perhaps half hectare that kind of thing. Maybe you will need to install 2 knots. We say 2 knots lah. 2 knots, I think it will cost you something like also coming to 2,000 or maybe 2,000 plus for two different locations in the same greenhouse, for example. So it need not to be expensive because technology nowadays quite cheap. I won't, cheap All is right. not the right term lah. I say low cost lah, cost effective. Yeah, right. Okay. But at the same time, I believe there is also a grant supported by Oh yeah, government agencies, right? that's why we have Mr. Navin here. Ah, okay. All Yeah, right. yeah. Right, Okay. right, All right, Mr. Chang, we might come back to you right. later after Thank Mr. you. Navi's Right. presentation. Thank you. All right. So thanks again all participants for staying here to join our next speaker. All right, Mr. Navin Sinatambi. How are you, Mr. Navin? I can't hear you. You have to unmute. All right. Very good. Okay. Thank you. All right. So before I pass the session to Mr. Navin, let me introduce a little bit about Mr. Navin. Okay, Mr. Navin is the head of digital tech, sectorial pilot project and drone tech data ecosystem development department (DEDD), digital adoption ecosystem division in MDEC. Okay, he leads a key national initiative under the digital adoption pillar, bridging both the demand and supply ecosystem towards empowering digital adoption to deliver impact at scale across key economic sectors. So he has 15 years of industrial experience with wide spectrum of roles. Yeah. So he holds a master in electronic engineering, majoring in telecommunication from Multimedia University, and advocates various team national implementation task forces. All right, so that validates Mr. Navin's presence today. I think he's the right person to share with us the adoption of Industry 4.0 from the view of MDEC. All right, so Mr. Navin, you are given about half an hour to share your thoughts, either in Malay or we can also communicate in English or Malay. All right. So for all participants, same like Mr. Chang session just now, if you have any questions, you can always post it in the chat room or in the question box. So I'll try my best to pass it or to convey it to Mr. Navin. So Mr. Navin, I'll pass it to you. Thank you. Thank you so much, Jeffrey. Thank you so much. All right. Let's get my slides up. So, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. So, orang Malaysia ni kalau tak cakap bahasa Melayu ni tak sah lah kiranya ya. So, a very good morning to everyone. Hope you had a very nice session with Mr. Chang earlier. Mr. Chang, thank you so much. Great insights. Sekali lagi, thank you so much to pihak MPC sebab sudi memberikan peluang kepada MDEC untuk membentangkan atau lebih berkongsi berkenaan program AgTech atau e-ladang daripada MDEC. Yeah. So again, without any further ado, topik hari ini adalah topik yang orang kata sangat close atau sangat hangat diperbincangkan sebab sektor pertanian ni adalah sektor yang orang kata paling ruminan sebab sektor yang membekalkan makan kepada kesemua kita. Yeah. So, tapi just to share a little bit, sejak tahun 2018 MDEC telah menceburi sektor pertanian digital atau orang kata projek perintis teknologi digital dalam sektor pertanian. Yeah, but without even going there, I think Mr. Shukri, thank you so much for the introduction.
I lead digital agtech sectoral projects and drone tech kat MDEC. So sesiapa yang ada soalan nanti, you're most welcome to contact us. There will be an email, jangan risau. Yang itu kami akan bekalkan sepenuhnya kepada anda semua. Yeah. So, but in 2018, walaupun kat Malaysia ni pelbagai teknologi dah sedia ada, tapi cabaran atau kekangannya ni, kebanyakan teknologi ni belum disahkan sama ada berkesan ke tak. Sebab teknologi yang digunakan di Australia, New Zealand tak semestinya berkesan kat Malaysia berdasarkan tanaman dan juga cuaca kita. So MDEC dengan kerjasama pelbagai pihak ekosistem dan juga stakeholder seperti MAFI, Lembaga Pertubuhan Peladang, Department of Agriculture, pihak MPC sekali, Agro-Bank dan sebagainya telah melaksanakan projek perintis. Yep. So tujuan kita buat projek perintis ni 3 benda, ya hadirin hadirat sekalian, atau lebih saudara-saudari sekalian. Number 1, untuk memastikan sama atau mengesahkan sama ada teknologi yang diperintiskan ni berkesan ke tak. Ya, itu satu. Keduanya, bila pihak MDEC berjumpa dengan banyak pertubuhan peladang, ya, kita ada PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan, Association of Farmers. Bila kami turun ke padang berjumpa dengan kebanyakan petani sekarang berminat nak menceburi sektor pertanian digital. Tapi cabarannya tak pasti teknologi mana nak pergi ke mana. Ya, so number 1. So pihak MDEC juga jumpa banyak rakan teknologi tempatan. Tanya kenapa tak nak servis teknologi farmers. Tapi cabaran mereka pula berbeza sikit. Katanya mereka dah bersedia untuk berkhidmat untuk farmers ataupun offer teknologi solution digital. Cuma ada persepsi di kalangan farmer yang mengatakan teknologi farmers companies ni macam salesman, nak jual sistem. Ya, persepsi yang tak salah, pada yang masa sama tak betul juga. Ya, sebab tujuan kita semua buat webinar hari ini adalah untuk berkongsi cara-cara kita boleh berkolaborasi bersama. Ya. Number 3, we also started approaching a lot of banks. Sebab tuan-puan, secara terus terang, kekangan yang terbesar untuk pelbagai pihak, terutamanya golongan petani untuk adaptasi teknologi digital ni adalah funding. Ya, duit. Sebab tu pihak MDEC telah on board 4 bank setakat ni untuk memberikan microfinancing kepada farmers, golongan petani yang berminat dan menceburi teknologi sektor pertanian digital. So dengan tu saudara-saudariku yang tengah menonton live sekarang, program MDEC, program perintis sektor pertanian digital oleh MDEC dinamakan E-Ladang ataupun in English Digital AgTech. So, orang kata kena ikut trend. AgTech maksudnya Agriculture Technology. Ya. Yeah? Alright. So yang ini tuan-puan, I akan ringkaskan sahaja sebab kebanyakan benda ni adalah benda yang bukan sahaja berlangsung di Malaysia tapi juga serata dunia. Now, kalau kita turun ke padang hari ini, lepas ni, kalau jumpa berbincang dengan golongan petani, kita tanya satu soalan je. Tuan, apakah kekangan atau cabaran seorang petani untuk menceburi sektor pertanian digital? Tuan, puan, walaupun soalannya senang, tapi jawapannya kompleks. Sebab hampir ke semua aspek atau elemen dalam sektor pertanian ni agak tradisional. Maksudnya, kekangannya diversified is one, tapi kekangannya terlalu banyak untuk dirumuskan. Tapi, I cuba. Right? Saya telah merumuskan problem statement atau kekangannya dari segi 4 aspek. Low productivity, low interest. Nah, kalau low interest ni kena fokus sikit sebab kalau kita tanyakan golongan muda sekarang, dek, jomlah kita bercucuk tanam. Jawapannya, tak nak lah. Sebab persepsinya golongan sektor pertanian ni tak seksi. Kurang lumayan orang kata. Ya? Tapi again, persepsi ni persepsi dulu. Ya? Tapi persepsi sekarang salah. Kenapa salah? Saya akan huraikan nanti secara lebih lanjut. Ya? Low self-sufficiency maksudnya pengeluaran hasil makanan negara kita tak mencukupi untuk keperluan negara kita. Sebab tu kita import. Bila kita import ni, of course, perbelanjaan negara meningkat, ekonomi pula akan terjejas. Ya? Now, sebab tu menggunakan teknologi digital atau orang kata smart farming atau orang lebih kenal sebagai teknologi pintar, ya,
akan meningkatkan produktiviti. So tuan-puan, walaupun puan-puan tak nampak kesan besarnya, saya huraikan. Now, kalau penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan produktiviti, kita akan mengeluarkan lebih. Kalau kita keluarkan lebih, kita akan kurangkan import. Kalau petani itu keluarkan lebih, of course, hasil pendapatannya akan bertambah, berganda. Which is good. Now, kalau kita, perbelanjaan negara kita untuk import ni berkurangan, ekonomi akan lebih stabil. Alright, inilah yang kita katakan digital economy. Ekonomi yang telah dikembangkan berdasarkan adaptasi teknologi digital. Okay, the last one is of course tuan-puan sedia maklum, decreasing GDP. Kalau tuan-puan tengok sejarah sikit, maafkan saya tapi just ulangan sajalah. Kita tengok sejarah dalam 25 tahun lepas, GDP sektor pertanian, hampir 25%. Hari ini kita kat 7%. Tapi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, serata dunia. Tapi let's not talk about the world yet. Let's talk about Malaysia. Yang risau kita hari ini, kalau kita tak buat apa-apa, maksudnya kalau kita tak menggunakan teknologi digital ni, dalam masa 25 tahun nanti, sektor pertanian akan mungkin hilang. Mungkin kita akan bergantung sepenuhnya kepada import. Which is not good. Sebab kat Malaysia ni, kita ni direstui orang kata. Kenapa? Cuaca yang baik, tanah yang subur, tanah lapang banyak, minat banyak. So apakah kekangannya? So we are blessed. Cuma kita tak explore potensi secara optimum lagi. So expected outcome pula tuan, saudari-saudariku, kita nak dan kita memang sedang flip the chart orang kata. We are already increasing productivity, increasing interest and decreasing import for the country. Yang the whole idea is bagaimana kita nak bring digital skill Malaysian, digital powered farmers and digital economy farmers through investments. Right, now of course slide orang Malaysia ni termasuk saya lah, kalau nampak slide banyak perkataan ni kita macam kurang minat sikit. Tapi hadirin hadirat sekalian, ini dia slide ringkasan berkenaan program e-ladang atau AgTech daripada MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation. Secara ringkas je, biar saya ulangkan, MDEC ini adalah agensi kerajaan di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Mandat kami adalah untuk drive transformation across sectors to boost digital economy for the nation together with everybody for the many. Okay, now kalau tuan-puan perasan belah kiri slide, yang kotak biru tu, secara ringkasnya, program e-ladang ni adalah program perintis dengan kerjasama pelbagai rakan kongsi tempatan dan juga pihak stakeholder seperti MAFI, LPP yang Mardi dan I kata tadi, untuk buat projek perintis untuk memastikan sama ada teknologinya berkesan ke tak. Kita bincang pasal penggunaan IoT, Internet of Things, Big Data Analytics, data raya dan AI, Artificial Intelligence atau in bahasa kecerdasan buatan. Tiga teknologi ni penting sebab teknologi-teknologi ini adalah yang paling matang dan paling bersedia untuk digunakan dalam sektor pertanian. Now, macam saya kata tadi, ini bukan projek perintis, ini program perintis. Kenapa saya kata program? Apa bezanya? Bagus, soalannya bagus. Kalau tak ada siapa tanya, saya tanyakan sendiri je. Right? Program kenapa? Kita buat projek perintis bersama dengan rakan kongsi tempatan, bersama dengan kesemua pertubuhan peladang, ke persatuan pertanian, ke persatuan pekebun, ke kita terbuka. Tapi kalau boleh association sebab dia lebih berskala. Lepas kita buat projek perintis, kita nampak outcomes yang bagus memberangsangkan, pihak MDEC dengan kerjasama rakan kongsi juga akan melatih farmers untuk menggunakan teknologi digital. Kalau kita pasang saja, orang tak guna, tak ada guna juga. So ada dua elemen. Satunya program perintis atau projek perintis, pilot projects. Yang keduanya pula sesi latihan untuk farmers. Okay, kalau tuan-puan perasan kat bahagian bawah tu outcomes, sangat-sangat secara langsung, sangat direct. Why? Kita nak menggiatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktiviti. Satu, senang, right? Untuk mengeluarkan hasil yang lebih berkualiti. Kedua, of course, melalui kedua ni kita akan meningkatkan pendapatan golongan petani. Ketiganya, yang keempatnya, mengurangkan kos. Macam saya kata tadi,
Bila petani mengeluarkan lebih, pendapatan akan bertambah, import akan berkurangan, perbelanjaan akan berkurangan, ekonomi lebih stabil, menjurus kepada perkembangan teknologi digital economy. Ya. Now, kalau puan-puan nampak gambar-gambar ni, kan these are all the pilot projects atau kesemua projek perintis yang telah dilaksanakan oleh MDEC dengan rakan kongsi teknologi serata Malaysia sampai 2020. Now, kenapa 2021 belum masuk lagi? Sabar. There's a lot of things. There's about 16 lagi projek perintis yang tengah dilangsungkan pada tahun 2021. Bagi siapa yang nak jumpa MDEC, I akan berbincang secara lebih lanjut. Tapi inilah projeknya. Of course, tunjuk gambar, tak tunjuk detail, tak guna juga. Kita beralih kepada slide seterusnya. Ini saudara-saudariku. Maklumat secara lebih terperinci berdasarkan projek-projek perintis yang telah dilakukan oleh MDEC di bawah program e-ladang kita. Ya, so cara kita tengok slide ini daripada belah kiri ke kanan. Ya, pihak MDEC telah memulakan teknologi perintis ni untuk sektor penanaman cili, tanaman cili. Lepas tu greenhouse green vegetable. Lepas tu aquaculture untuk tiger prawns dengan ikan tilapia. Lepas tu smart poultry, be wrapped up 2020 dengan penanaman nanas dan juga kelapa sawit. So tuan-puan, pada masa ni mungkin ada dua soalan. Saya tanyakan sajalah, ya. Now, number one, Cik Navin, ni bagus. Tapi macam mana pihak MDEC mengenal pasti tanaman-tanamannya untuk dibuat projek perintis? Soalan yang bagus, pihak MDEC tak mengenal pasti. Tanaman-tanaman ni akan dikenal pasti oleh stakeholders seperti MAFI, LPP, MARDI dan sebagainya berdasarkan 3 faktor. Ya. Faktor pertama, kesediaan untuk adapt teknologi. Kedua, scalability, bilangan petani yang menanam tanaman yang telah dikenal pasti. Ketiga pula, berdasarkan import negara. Kalau misal kata kacang panjang, saya bagi contoh saja. Kacang panjang kita dah mengeluarkan lebih daripada keperluan negara. So kalau nak buat projek perintis ni berbaloi ke tak? Tak semestinya, sebab fokusnya lebih kepada tanaman yang kita tengah import, ya, supaya ini akan mengurangkan perbelanjaan negara. So kalau tuan-tuan tengok, kita mula dengan projek perintis sistem fertigasi pintar, Malaysia's first artificial enabled chili grading system, smart pest control, smart misting pula projek kat Sarawak, smart misting menggunakan of course air untuk mengurangkan suhu dan juga kawalan perosak secara automatik, secara IoT. Ya. Aquaculture projek kat Penang untuk tiger prawns dan tilapia. Of course, chili, chicken ni, kalau orang kata chili ni, chicken kena ada. Orang kata chili chicken kan. But chicken ni, projek kat Johor untuk monitor kawalan air dan juga environmental control. Maksudnya health control or health status of the chicken. Ya. Nanas adalah projek drone pertama MDEC. Ya. Yang next one, we also did a project in Kedah for, again, Malaysia's first artificial intelligence enabled irrigation, pengairan secara kecerdasan buatan. Ya. Yang last but not least, kita wrap up 2020 atau kita menutup tirai bagi tahun 2020 dengan projek perintis untuk kelapa sawit. Now, tadi I kata 2 soalan kan, soalan satu dah jawab, soalan kedua pula. Now, kita pilih sektor ni berdasarkan sebab ada persepsi atau persoalan daripada rakan-rakan pertanian. Dia mengatakan, Cik Navin, teknologi ni mahal, berbaloi ke? Kan? So, biar saya jawab. Tadi I rasa Cik Syukri juga tanya kepada Cik Cheng, I akan ringkaskan secara langsung. Now, kalau perasan belah kiri, ya, chili dengan green vegetable ni adalah secara ringkasnya untuk golongan petani berskala kecil, ya, iaitu tanah dalam 1 hingga 2 ekar. Aquaculture poultry pula mid scale farmers, petani berskala sederhana dengan tanah purata, ya, tanah purata dengan keluasan 2 hingga 5 ekar. Pineapple dengan palm oil pula 2 piece, right, untuk petani berskala besar, iaitu 5 hingga 100 atau berpuluh-puluh ekar. Now, tujuan I beritahu pecahan ni adalah teknologi digital yang paling unik, yang paling cantik I kata ni, cost teknologi ni constant. Tak kira 1 ekar ke
5 acre ke 100 acre. Kos teknologinya constant. Sebab ada persepsi katakan 1 acre 10,000, 2 acre kena 20,000. Tak ada. Kos teknologi digital ni dia constant. Dia fix, right? Cuma kos tambahan ni adalah bagi pihak petani. Setup cost orang kata. Extra pipes, extra tanks. Itu sahaja. Ya? Alright, kita beralih. Now, kena ada gambar. Yang ini tuan-puan, I sebenarnya bangga. Why? Macam kami bincang dengan Cik Syukri dengan Puan Fatimah semalam. Apabila kita pergi attend conference kan, kita tunjuk apa yang berlangsung di India, di China, di UK. Tapi sedihnya, apa yang berlangsung di Malaysia? Banyak benda. Cuma kita belum bersedia pada masa itu untuk berkongsi. Ini hadirin hadirat, I berkongsi secara lebih dalam. Gambar-gambar ini adalah bukan Google Images. Gambar-gambar ini adalah gambar asal projek perintis MDEC. Ya, chili plantation, aquaculture, green vegetable, pineapple, palm oil. Nah, untuk tahun ni pun kami tengah buat projek untuk mixed crops. Kami tengah buat projek untuk penternakan ayam. Tahun depan pula ada harapan, ada hasrat nak buat projek untuk penternakan lembu dengan mangga harum manis. Ya, orang kata, of course. Now, bila saya cakap secara projek perintis ni bahagian yang paling orang kata penting. Why? Apakah kesan-kesan atau outcome atau output yang dapat dilihat melalui penggunaan teknologi digital? Okay. Tuan, again, orang Malaysia, anak watan Malaysia ni, kita ni kena makan cili. Semua makanan kita ada cili. So, kita bincang pasal cili dahulu. Ya. Sebelum penggunaan teknologi digital, petani cili, rakan kongsikan kami di PPK Kuala Langat, Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat adalah projek perintis MDEC yang pertama di Malaysia ya pada tahun 2018. Ya. Again, terima kasih kepada rakan PPK Kuala Langat sebab sudi memberikan kami peluang untuk bekerjasama. Sampai hari ini kita teguh bersama ya. Dan juga pelbagai PPK koperasi persatuan lain sehingga hari ini banyak. Sesiapa yang tengah lihat tu, I dengar ada juga rakan daripada Cameron Highlands, Persatuan Perkebun dan sebagainya. Kami amat terbuka untuk berkolaborasi bersama. Ya, okey. Nah, kita bincang pasal outcomes. Sebelum penggunaan teknologi digital untuk pertanian cili, petani cili mengeluarkan 70% grade A pada kadar harga RM9. Ya, 70% RM9. Ya. Now, 20% grade B pada kadar harga RM6. 10% grade C pada harga RM3. Again, harga cili ni tak fix ya. I bagi harga purata je. So 70, 20, 10, this is what they produce. Jumlahnya of course 100%. Tapi itu sebelum. Melalui penggunaan teknologi digital atau orang kata IoT sensor di peranti ya. Petani telah menggandakan pengeluaran produktiviti cili mereka kepada 90% grade A pada kadar harga sama RM9. 10% grade B pada 10% pada kadar harga RM6. Now, of course tuan kata, oh bagus, tapi what does that mean? Apakah faedahnya bagi kami? Tuan Amin boleh bagi ringkasan lebih? Boleh, syukur saya. Biar saya bagi ringkasan lebih. So what does that mean? 90%, 10% quality lebih of course. Maksudnya hasilnya lebih, hasil pendapatan lebih. Tapi berapa? Itu soalan penting ni. Of course, biar saya cakap. Setiap petani cili di PPK Kuala Langat dan serata Malaysia yang telah menggunakan teknologi fertigasi pintar mampu menjana pendapatan tambahan, ya, perkataan tambahan tu penting, sebanyak RM1,700 setiap bulan, setiap ekar. Ya, tadi Cik Syukri juga tanyakan kepada Cik Cheng, kos teknologi ni berapa nak mula? Soalan ni agak subjektif sikit sebab teknologi pintar ni bergantung kepada keperluan setiap petani. Sebab ada petani kata, I nak solar panel. Solar panel harganya lain. Ada petani kata, I nak fertigasi lain. Tapi tuan-tuan, harga teknologi ni dah, orang kata bukan mampu milik lah. Kurang mampu milik. Terlalu mampu milik. Orang kata, it's too cheap right nowadays. Cheap tu bagi seorang farmer is of course challenging. Tapi, say, petani ni menggunakan sistem pintar sebanyak RM10,000 atau RM20,000. Misal kata, ROI berdasarkan projek perintis MDEC ni dalam 1.5 tahun.
anda akan dapat balik pulangan anda. Ya, maksudnya lepas 1,5 tahun, apa keuntungan yang tuan peroleh ini adalah keuntungan bersih sistem kepunyaan. Right? Nah, golongan muda yang tengah melihat bukan rakaman live ya, live session ni, persepsi of course kurang seksi, panas lah, takut hitam, takut gelap lah, peluh. Persepsi tak salah tapi kurang tepat juga sebab now again, kurang seksi, there's something wrong sebab golongan muda sekarang ni, when you want to encourage them, satu benda je yang menarik perhatian mereka, teknologi digital. Bagi iPad suka, bagi drone suka. So that is what we are using in MDEC to menarik minat golongan muda, right? Now, secara perata sebelum teknologi pintar, teknologi digital untuk petani cili ya, anggaran pendapatan mereka dalam RM2,500 hingga RM3,000 sebulan seekar. Tapi itu sebelum. Melalui penggunaan, dia dah hampir 2 kali ganda, RM4,500 sebulan seekar. Now, soalan saya kepada sesiapa yang tengah melihat sekarang, tak seksi ke? RM4,500 ni adalah harga hampir serata dengan gaji permulaan seorang jurutera. So why not? And persepsi nak pegang cangkul, nak membaca ni, persepsi dulu. Sekarang, a click away. Orang kata in English, you are now a finger touch away. Sebab tuan-puan sekarang boleh kawal segala parameter pertanaman atau peladangan ni daripada mana-mana anda berada, bila-bila masa, anytime, anywhere. Ya, teknologi ni di Malaysia banyak. Banyak rekon teknologi tempatan yang telah sedia. Ya. Okey. Ini slide saya yang terakhir sebelum saya hulurkan balik kepada Cik Syukri. Secara ringkas, niat MDEC, niat MPC, niat pelbagai pihak, MAFI, LPB dan sebagainya adalah untuk membantu golongan petani. Kenapa? Kalau tuan-tuan perasan masa pandemik ni, golongan yang paling terjejas adalah golongan petani. Saya banyak dapat call daripada rakan-rakan kami di pelbagai pertubuhan serata Malaysia katakan, Cik Nabil, saya tak ada duit nak beli susu anak. Kenapa? Sebab tak dapat nak pergi ke tanah untuk membaja, mengair, meracun. Sedih. Orang kata sebab hati. Tapi tuan-puan, itulah satu-satu sebab utama pihak MDEC dengan kolaborasi pelbagai pihak menggalakkan penggunaan teknologi digital yang sekarang dah mampu milik. ROI-nya pula kata tadi singkat sangat. Right? Tapi of course, mungkin ada soalan pasal sumbangan kewangan dan sebagainya. Tuan-puan, kalau tuan-puan perasan program modernisasi nilai agro makanan negara yang baru-baru ini dirasmikan oleh YB Menteri Pertanian, Datuk Seri Dr. Ronald Kiande. Ya, peruntukan yang telah diperuntukkan untuk penggunaan teknologi digital sektor pertanian, smart farm, smart farming ni amat menggalakkan. Ya. So MDEC juga adalah salah satu strategic partner kepada MAFI untuk melihat kepada keperluan farmer, petani dan juga orang kaitkan atau orang kata kawinkan, jangan salah sangka ya, kawinkan means literally connect the technology companies with the farmer untuk bagi solusi. Ya. Pihak MDEC juga baru-baru ini telah dirasmikan or officially announced under National Project Pemulih. Right, package pemulih. So program e-ladang atau digital agtech MDEC juga telah dirasmikan di bawah National Pemulih Plan. Ya. Seperti saya kata tadi, tak mungkin, ya, tak mungkin kita kat MDEC ni boleh buat semua ni seorang diri. Tak mungkin. Ya. Ini memerlukan kolaborasi atau kerjasama pelbagai pihak. Sebab niat kami, orang kata tulus ikhlas untuk membantu golongan petani menjana pendapatan lebih, meningkatkan taraf mereka melalui penggunaan teknologi digital atau teknologi IoT, big data, AI melalui program e-ladang. Ya. So again, terima kasih kepada pelbagai pihak yang telah sudi sokong kami selama orang kata journey kita untuk program digital, teknologi digital untuk sektor pertanian. So pihak AirAsia, tagline again, bangga dengan bangganya. Tagline mereka, let's fly with us, or anyone can fly with us. Yeah.
Tapi kami kat MDEC pula, kami nak menyokong, let's farm with all of us digitally. Ya, again, pepatah ni, bukan pepatah, tapi the tagline ni penting. Pihak MDEC bersama kolaborasi pelbagai pihak, LPP, MAFI, MARDI, MPC, pelbagai pihak lagi, termasuk syarikat-syarikat teknologi seperti Alliance, Cik Teng tadi ya. Hasrat kami nak membantu seramai petani yang boleh dengan teknologi digital untuk meningkatkan produktiviti, menaikkan taraf hidup. Majulah sektor pertanian di negara kita berteraskan teknologi digital. Terima kasih daripada kami di Malaysia Digital Economy Corporation di atas peluang diberikan. Cik Syukri, saya hulurkan balik kepada Cik Syukri. Okey, terima kasih Cik Navin. Ini agak unik ni. Soalan-soalan yang patut ditanya, Cik Navin pun dah capture siap-siap dah soalan ni. Orang akan tanya. Okey, Cik Navin, ada beberapa soalan yang saya nak tanya kepada Cik Navin lah. Some question tu bersifat sangat spesifik and some question tu is open lah. Okey, ada satu concern ya, ada by Cik FND Yaakob. I think he's a representative from UPM, penyelidik UPM. So dalam usaha menggerakkan program Agri-Voltaic for LSS, iaitu integrasi pertanian berteknologi di ladang solar. So the question is bagaimana untuk mendapatkan perlibatan MDEC dekat dalam this collaboration. Kepada Cik FND tadi ya, great to know you're from UPM. Dengan bangganya MDEC kini sedang menandatangani MOU dengan UPM dan juga telah bergiat untuk 2 projek perintis bersama UPM. Why? Sebab UPM ni orang kata simbol pertanian di negara kita dari segi akademik. So in terms of solar panel, how can you work with MDEC? Simple. Kepada semua yang dengar, biasanya bila persatuan atau petani jumpa MDEC, soalan kami satu je. Kami nak tolong. Soalan kami satu je. What is your problem statement? Atau apakah kekangan atau cabaran yang anda hadapi yang boleh diatasi dengan teknologi digital? Nah, misal kata, Tuan kata tadi solar panel. Solar panel is one of the options saja. Right? Sebab orang kata nak jimatkan kos pakai solar panel. Tapi itu salah satu pilihan yang anda ada. Ada banyak energy management solution dan sebagainya. Banyak ada. Mungkin tadi nanti saya akan share email address, klik kami, saya akan share sekali lagi. Anda boleh jumpa kami kat MDEC. Sangat gembira untuk berbincang secara lebih lanjut. There's a lot of things we can. Pilihan utama anda. Because solar panel can be expensive. Yeah. Okay, thank you, Mr. Navin. I think the best is to contact MDEC lah, to collaborate. Okay, another question before I get Mr. Cheng to be back here. Tadi Mr. Navin ada share that our GDP on agriculture dia dah reduce from 20 to 7%. So selain daripada isu digitalization, adakah isu minat daripada golongan belia itu menjadi kekangan untuk pergi? So maybe Cik Navin boleh share you punya pandangan dekat sini, because of course bila kita cakap pasal digitalization ni, kita the sahutan tu lebih kepada golongan muda. Tapi bagaimana kita nak get these people to be in and involved in this agriculture? Yeah. Very good question, Syukri. Very good question. Now, again, secara terus terang, ya, so, kalau kita lihat purata umur golongan petani di negara kita ni dalam 45 tahun ke atas, ya. So let's say golongan yang berumur 45 ke atas ni dalam retire, bersara dari sektor petani, siapa nak sambung balik tanaman? Tak ada siapa. Sebab sama ada anak mereka, saudara mereka sekarang ni, they would rather drive food panda or go do Grab delivery than going into agriculture. Why? Orang kata persepsi lagi 3D. That's the summary. Dirty, difficult,
dangerous, kurang lumayan. Tapi macam kata tadi, persepsi yang kurang tepat sebab melalui teknologi digital, golongan muda ni mampu menjana pendapatan yang lumayan, almost RM4,500, which is to me, kalaulah masa saya mula bekerja dulu, if this option ada, I dah lama bercucuk tanam dah secara digital. But now, golongan muda ni sekarang lebih orang kata direstui sebab teknologi ada, hasil yang lumayan, tak perlu turun ke ladang, tak perlu berpeluh, klik sahaja. Ya, cuma of course bukannya semuanya boleh buat secara IoT ya. Bahagian harvest tu kena buat manual juga. Tapi orang kata, macam kawan-kawan saya kata ni, harvesting is something very close to your heart. Only when you harvest, you rasa segala titik peluh dia ni adalah berbaloi. Yeah? But other than that, everything you can control. Berapa kerap kena membaca, berapa banyak kena membaca, berapa kerap kena mengair, berapa banyak kena mengair. Kalau hujan ke ladang, tak payah mengair. All this you can do daripada rumah. Right? Sementara santai ke rumah, boleh je. Right? Now, cara menarik minat golongan muda ni, bagi saya lah, setahu saya, satu je. Number one, teknologi digital. Kalau sesiapa yang ada anak tu, malam ni, masa makan dinner, cuba perhatikan. Setiap anak ni akan pegang satu iPad, satu handphone, smartphone. Mesti kena ada. Makan ada tak ada lain cerita. Kena ada iPad. Nah, bila pergi, let's say orang kata beristirahat kan, sekarang ni ada electric scooter, ada drone. Okay, Cik Navin, I can hear you. Baru ada minat. So the point is, minat mereka lebih terdorong. Oh, itu. All right. Okay. Thank you, Mr. Navin, for that answer. All right. So I think that will be the question that's related to your presentation just now. So can we have Mr. Chang back? Mr. Chang? All right. So I have one question for both of you. Maybe I'll get an opinion before we end the sessions. So from your opinion, are we moving towards the right direction on digitalizing the agriculture in Malaysia? Yes or no? So you may give your comments. What your hopes towards this digitalization in the farming in Malaysia from your own perspective? So can we start with Mr. Chang? Well, yeah, I think my take is that no, they are so-called cases we can refer to, from some of them, as I always call them, more advanced nation, overseas, those such as Taiwan, such as US and Australia, right, or New Zealand, right. And I think the good thing is that they are ahead of us, and they have tried, and they also are going through all those, or already went through those bumpy route, right. Then they are the early adopter of all those digital farming, all these things. And well, I guess as we look at it, yeah, I guess overall I would say they are quite successful, and is positive, right? And as I say, they have tried, and what we can do is that to learn from their experience. Now, that means to avoid those mistakes they have already made in the past, yeah. So then we will just so-called adopt those methodology and adapt it according to the local context, right? So I would say digitalization, in the agriculture is still a way to go. Still way to go. It's just that how to make it suitable for the local context is very important. It's very important, and we got to benchmark with those countries which very similar to Malaysia's our population, our
our climate, all those our sentiment, all this stuff. So we benchmark them and see what they do, how they do, in what way they become success, what factor make them success, and even in what way they have failed, and we try to avoid that. So yeah, Okay. I'm quite positive. I'm quite positive. Right. Thank you. All right. Thanks, Mr. Check. Mr. Naveen, your opinion on that? So it's a big yes. Big yes. A Okay. big yes. Why? If you ask me this 2018, I'll say you tak pastilah tuan. I pun tak pasti. But now it's a big yes for reasons. Number one, a lot of technology has been tested. Let's talk about MDEC at least, yeah, has been tested, validated. A lot of farmers has been trained. Adoption rates are great, about 20%. And simple logic, government is allocating bigger and more budgets every year for technology adoption, which means a lot of people are adopting solutions. And let me just share you. Tadi I kata ni bagian funding kan. So MDEC, after pilots, we started talking to 4 different banks right now. We have onboarded 4 banks. I'll share. CIMB Islamic, Agro-Bank, Teraju, and Bank Pembangunan. Untuk berikan microfinancing kepada farmers who wants to adopt technology digital. Right? Now, why I'm putting out this CIMB Islamic, Bank Pembangunan ni, bukannya agriculture bank pun. But even they are coming forward to say, I pun nak sokong lah. Which means, minat tu lain, but we have grown a lot. And pandemic ni, walau for a lot of people is kekangan dan cabaran, yes, termasuk saya juga. But it's also an eye-opener for farming specifically. Orang tak sangka boleh jaga ladang daripada rumah. Tapi boleh. Siapa sangka boleh kahwin secara online? Boleh je, right? But it's a big yes. In fact, Okay. 5 years down the road, I'm looking at least 30% of all the farmers in Malaysia adapting technology digital. All right. Thanks, Mr. Naveen. That's a big yes on that. I mean, you are being very positive together with Mr. Chang on this. But a little bit more. I need your opinion because there are so many questions in regards to this. Yeah, we are talking about assistance from the government. We are talking about, loan from the banks. But it's not for all, right? Maybe some of them still are not qualified, and then they do not fulfill the requirement and so on. So from your experience, what are the reason for them not complying to the requirement of the grant and also the bank requirements? I mean, what are the usual reasons? Maybe some of the fundamentals not fulfilled, or the basic primary governance is not there. So from your experience, what are the things that they have to scale up before they talk about digitalization? Yeah. Mr. Cheng or myself? Tuan? Yeah. Maybe Mr. Naveen, you can sure. share your thing. Yeah. Again, these are based on the ground details. Kebanyakan farmers that we see kata, kita orang tak dapat subsidi lah, tak dapat belanjawan dan sebagainya. Simple. Most of the farmers that we have met kan, dia tak sedar yang you kena register yourself as a keahlian di bawah PPK. Mana-mana PPK atau koperasi perladangan. PPK ni Pertubuhan Peladang Kawasan, PPK, atau sebarang koperasi perladangan. Why? Bila kerajaan bagi subsidi ni akan disalurkan kepada pertubuhan atau persatuan ini. Most of the farmers that we met, they do not know. Sebab 10 years down the road, orang kata, I ada tanah, I bercucuk tanah, I dapat hasilnya, cukup lah. Tapi tak ada siapa yang berikan hasil kepada mereka, tuan kena register di bawah PPK. Right? So that's my first advice. Orang tak tahu. Keduanya, sesiapa yang tengah lihat live session ni, kebanyakan kita tak tahu nak pergi mana, nak mula ke mana, nak buat apa, nak jumpa bank mana, we don't know. Right? So we at MDEC, we are offering our help for free. You don't need to pay us. We are offering our advocacy service for free to tell farmers what to do. Misal kata, golongan muda. What first thing you want to do? Number 1, register yourself as a PPK member. Number 2, nak tanah, jumpa Jabatan Pertanian. Right?
atau pertubuhan. Number 3, nak dapatkan details on MDEX e-ladang pilot, great. Come and talk to us. Number 4, you need other areas. You need connection to technology companies. You could talk to MPC, you could talk to us, you could talk to a lot of people. Number 5, of course, orang juga tanya, tapi latihan berkenaan teknologi digital, MDEC akan berikan. Tapi latihan untuk sektor pertanian secara menyeluruh, untuk golongan muda khususnya, adalah program My AgroSys yang diterajui oleh UPM. Yeah? So there are a lot of ideas that people tak tahu. If you want to know, please come and talk to us. Happy to help, happy to advise. All right. Okay. Thank you, Mr. Naveen, for that. Mr. Chang, you have anything to add? Yeah, I think at the downstream partner, right? Especially those are doing those food processing and also manufacturing, which getting those so-called the crops or the plants, and also those even flower, all this from the upstream, right? So they're doing further process, right? You can consider those industry 4.0 intervention fund. Then the one actually is they could go through all those array, which is done by coordinated by the MPC lah. So okay, I think that the grant, the intervention grant, is given or provided by MIDA. So these are the grant available for manufacturing and also the process plant, especially those food process, beverage, all this. So especially for SME, it is for SME, 70-30% ratio, 70 by government, 30% by private sector, and the quantum limit I think is 500,000 from the government side. So I think that the one again can talk to MPC for RA and other things as well. Okay. All right. Thank you, Mr. Chang, and thank you, Mr. Naveen, for the great sharing today. So what we can conclude for today from the perspective of Mr. Fang, who are Mr. Chang, who's the one who going to provide the technicality of those who are interested on transforming into Industry 4.0. And we also have a perspective from MDEC, okay, by Mr. Naveen, in terms of collaboration. Okay, so I think what we can say today, you just need the interest. Okay, with the interest, right, you have people who gonna support you in technical, and you have people who support you on collaboration. All right, and we also have MPC to come to you and consult. All right, so we just need to make it proper and knows that. I think that there's we should agree that it is a must. All right, we have to move into digitalization. If not, we're gonna fall back, and that 7% might go lower if you don't really react to it. All right, okay. So thank you very much again to both speakers for the valuable sharing. Even me myself learned a lot about this smart farming. I might venture into this also. Who knows? One day. All right. So I also like to promote the next webinar that will happen on 13 December. All right, under the title of Technology Improvements in Ruminant Feeding System increases the industry's productivity. All right, so for these sessions, we're gonna have we're gonna have Prof. Dr. Hasliza, okay, for the as a speaker, together with Dr. Shan as a panel, and I'll be moderating the session. So for those who are interested, you may register yourself by using the QR code, and we will also share the link at the chat room. All right. So thanks again. I would also like to say thanks to Ms. Fatima Zaki and also Puan Safura for being a backbone for this session. So till we meet again,
in the next session. And for those who are here today, you will be getting the digital certs in two to 3 days, okay, after this session ends. All right, so that's all. Thank you again. Stay safe wherever you are. All right, and enjoy the weekend.